Hey guys, welcome back to my channel. तो फ्रेंड आना भिडिओ आपलोक स्वागत जानाइছো तो फ्रेंड आज भिडिओ बेग हल जिबिला ছাত্র ছাত্রী বা ক্যান্ডিডেটে বিটিসিৰ আপোনালোকৰ হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ যেটো আপোনালোকৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্ট আছিল সেই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই এক্সামটো আপোনালোকৰ 29 জুনত হ'ব আপোনালোকৰ তো আপোনালোকৰ हेतु एडमिट कार्ड आपलोकर नाम केनेকৈ डाउनलोड কৰিব हेतु हमरा प्रोसेस मेटर দেখুৱাম তো সব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিও চাই থাকিব তো সব যি 29 তাৰিখত আপোনালোকৰ হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ যি আপোনালোক থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব হেতু আপোনালোকৰ এডমিট ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব অন কৰাৰ পিছত তো সব আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব CSB কোকৰাঝাৰ বুলি সাৰ্চ কৰি দিব CSB কোকৰাঝাৰ বুলি সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত তো সব আপোনালোকৰ মনত এনেকৈ এন্টাৰ বাছ আহিব দেখাইছে সেন্ট্রাল সিলেকশন বোর্ড তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব এটা ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তো সব আপোনালোকে কি কৰিব তলফ্লাইং কৰিব দেখাইছে BTC অফ वेलकम टू सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड तलफे सेलेक्ट करार तो सपने देखा नोटिस आपलोके नोटिस रिगार्डिंग रिटन एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेड 3 हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट टू बी हेल्ड ऑन 29 जून 2025 तो सपने तलफे सेलेक्ट करिले आपलोके देखा पाइसे एडमिट कार्ड फॉर टेक्निकल पोस्ट इज अवेलेबल तो टेक्निकल पोस्टर आज एग्जाम तो होई আছে तो आपलोके एते जेतो नॉन टेक्निकल पोस्ट जेतो आपलोक আছে आपलोকৰ हाई सेकेंडरी लेवलर सेकेंडत আহিব দেখা পাইছে एडमिट कार्ड फॉर ग्रेड 3 एसएलसी लेवल पोस्ट इज अवेलेबल आपलोक কি কৰিব ক্লিক ডাউনলোড এটা অপশন ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তো সব ফ্ৰেন্ড आपलोके কি কৰিব দেখাইছে বৰ্ডাৰলাইন ইউনিভাৰ্সিটি নেকৈ আহি যাব দেখাইছে ডাউনলোড এডমিট कार्ड फॉर द ग्रेड 3 एसएस लेवल पोस्ट तो आपलोके কি কৰিব সিম্পলি आपलोকৰ নামটো সার্চ কৰি দিব आपलोকৰ যেটো নাম হয় आपलोকৰ নামটো সার্চ কৰি দিব মই মোৰ নিজৰ নামটো সার্চ কৰি দি আছো नाम सार्च कर दिया आप सार्चर मत क्लिक कर दिया तो सब फ्रेंड आपलोकर मजत नाम तो कैपिटल लेटर आपलोके सार्च कर दी कैपिटल लेटर सार्च कर दिले आपलोकर नाम तो सोनकाले आइ जाब तो सब देखा पाइसे मोर इमेलको आइसे मोर नाम तो आइ गइसे फादर नाम आइ गइसे मोबाइल नम्बर तो आइ गइसे तो ते की करब आपलोके देखा पाइसे डाउनलोड एडमिट कार्ड एटा हमरे क्लिक कर दिया तो सब फ्रेंड आपलोकर जी माने हाई सेकेंडरी लेवलर एडमिट कार्ड आछले एडमिट कार्ड आपलोकर डाउनलोड हो जाब देखा पाइसे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR कोकराझार स्टेशन रोड 783337 एटो आपलोकर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्डर एड्रेस है आपलोक আছে कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट फॉर ग्रेड 3 एसएस लेवल कॉल लेटर कम एंड एडमिट कार्ड तो आपलोक देखा पाइছে आपलोकर नाम तो आइ যাব रोल नम्बर आइ যাব फादार्स नेम आइ যাব एड्रेस आइ যাব आपलोकर और आपलोक আছে अटैच फोटोज एते आपलोकर एक कपि फोटो एते आपलोकर लगाब লাগিব तरफ सेंटर देखा रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन शेड्यूल आपलोक देखा पाइছে बेनु मोर सेंटर परिছে कोकराझार गभ कलेज कोकराझार तार पिছত तो सब आपलोक देखाइছে सेंटर कोड 2 और डेट हल 29 जून 2025 और टाइम तो हल 12 तारिख जे आपलोकर टाइम तो हल 12টাৰ পৰা आरम्भ হ'ব आपलोकर और दुटा आपलोके आपलोकर एग्जाम तो हेक হ'ব देखाइছে आपलोकर माने परीक्षा যাব आपलोकर কিছুমান নিয়ম নীতি দেখা आपलोके দি আছে দেখা পাইছে ইউ आर रिक्वेस्ट टू ब्रिंग टू द एडमिट कार्ड टू द एग्जामिनेशन हॉल तो द कॉल लेटर कम एडमिट कार्ड you will not be allowed to sit for the examination तो आपलोकर एडमिट कार्ड লৈ যাব লাগিব নহলে आपलोकर মানে পৰীক্ষাত आपलोकर বহিব দিয়া নহব দুই নম্বৰ দিছে you are have to insist to report the beginning of the examination 45 minutes before coming to the examination तो आपलोকৰ তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব आपलोকৰ एग्जाমৰ মানে 45 মিনিট আগতে आपलोকৰ মানে হাজিৰ হ'ব লাগিব তাতে आपलोকৰ মানে চেকিং হ'ব এটো आपलोকৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত নম্বৰ মোবাইল ফোন ক্যালকুলেটৰ অর এনি আদার ইলেক্ট্ৰিক ডিভাইস এইবিলাক आपलोকৰ কোন ধৰণৰ এলাউড নহব 4 নম্বৰ আছে adopting unfair means inside the examination hall such as copying discussion तो आपलोकर যদি হলৰ ভিতৰত কোন ধৰণৰ মানে কপিং কৰে তাতে आपलोकर ডিসপ্লে অ্যাকশন आपलोकर ল হ'ব 5 নম্বৰ ক্যান্ডিডেট আর এডভাইস টু ব্রিং টু দা ফটো আইডেন্টি কার্ড যেনে ভোটার কার্ড আধার কার্ড ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট স্টুডেন্ট আইডেন্টি কার্ড आपलोकर এইবিলাক লৈ যাব লাগিব যিকোনোটা লৈ গলে হল তাৰপিছত নম্বৰ আছে ক্যান্ডিডেট উইল নট বি এলাউড টু লিভ দা এক্সামিনেশন হেল্ড বিফোর 2 আৱাৰ आपलोकर 2 ঘণ্টাৰ আগতে आपलोकर एग्जाम পৰা ওলাব নোৱাৰিব তাৰপিছত ইনস্ট্রাকশন ফৰ দা ফিলিং দা আনসার শিট ইউ আর রিকোয়েস্ট টু দা ব্রিং ব্ল্যাক পেন ফর দা এক্সামিনেশন তাৰপিছত ডাৰ্কেন দা বাবুল কমপ্লিট তাৰপিছত आपलोकर মানে অমৃত যেটো মানে आपलोकर বাবুল আছিল যেটো ঘৰ আছিল এটা आपलोकर সম্পূৰ্ণভাৱে ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ আছে ডু নট দা ফোল্ড দা অমৃত आपलोकर অমৃতটো কোনো ধৰণৰ ফোল্ড বা ভাঁজ কৰিবলৈ মানে এটো নিশ্চিত কৰিছে এটো মানে आपलोकर ভাঁজ কৰিলে आपलोकर কম্পিউটাৰত এটো মানে স্ক্ৰিন হ'ব তো সব এনেকৈ आपलोकर মানে বিটিসি গ্ৰেড 3 हाई सेकेंडरी लेवलर जी एडमिट आছিলে आपलोকে डाउनलोड কৰিব পাৰিব আৰু आपलोকৰ एग्जाम सेन्टारটো কত পৰিছে आपलोকে নিজে নিজে কমেন্ট কৰি জনাব তো সব আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিও ভাল লাগিছে তো সব যদি ভিডিওটো ভাল লাগে মোৰ ভিডিও লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন ভিডিও পাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও